brothers and sisters, naata sa tuang discipleship empowerment. And then last pila ka Domingo nagdiscuss ta og the qualities of a disciple. And I hope nga na-challenge sa dito igsoon. Amen? Na-challenge ba ang tanan? Or snack ra kayo, murag mo ni. No? Nagitukin na to dito ang qualities of a disciple. They are very important, my dear brothers and sisters, because you cannot picture out your Christianity without all those qualities. No, humility, submission, no, katong being teachable, no, being generous, loving. No, kato sila tanan igsoon. Importante ito sa imuhang Kristohanong kinabuhi. No, di ka mo grow sa imuhang Kristohanong kinabuhi pag dili to nimo seryosohon igsoon. No, and we discuss na if you want to empower a church, there must be a discipleship empowerment. No, and in discipleship, duha na siya ka tao involved, the disciple and the discipler. And we all agree that we are all disciple of Jesus. Amen? We all agree that we are all disciple of Jesus, and that's why we are trying our best to follow Jesus. And at the same time, brothers and sisters, discipleship empowerment will never happen if there is no discipler. So mo na ito ang hisgutan rong adlaw igsoon. No, we will talk about a discipler. So what is a discipler? No, that this part of we'll discuss the qualities of a biblical discipler. So what is a discipler? A discipler is a person who disciples others. A discipler is a maker of disciples. Kini siya igsoon, nakapattern ni siya sa kinabuhi ni Kristo. Si Kristo ang ato ang greatest model of a discipler. Sa iyahata nanguha og mga qualities igsoon. Sa iyahan nato gibase ang ato ang pagpangalagad igsoon. No, kumingon ka, unsa ba yung mga qualities ug unsa ba imong kailangan isip discipler, unsa ba nga model ang imong tan-awon? Tan-awon jud mo si Kristo kay siya man ang nagsugod ani igsoon. No, and a discipler is a person who actively mentors and guides individuals in their personal, spiritual, or professional growth. No, maunay katuyuan sa usa ka discipler. Active ka, mo mentor, o mo guide, o tao. Mo nang gitawag ka nga discipler. No? Dili lang spiritual aspect, apil ang personal life o professional growth sa usa ka tao. Cover na sa igsoon. Dili lang puro espirituhanon, mga magtuki mo og mga anghel, og mga demonyo, magpalayas mo mga demonyo, apil sad magpalayas kag kuan sa digsoon, kana ganing mga butang makasira sa imuhang pagkatao. No? Mutudlo sa kadiha, no? Sa discipleship, mutudlo sa og hygiene. No? Na mga tao nilayas kay nanimaho na imuhang disciple. Dili lang mga demonyo ang nilayas, so ikaw tabangan nimo imong disciple. No? Nga sa iyang personal hygiene, sa iyang professional life, wa siya kabalo unsa iyang profesyon nga sudlan, ang discipler dako kayog influence diha igsoon. Dako kay matabang. No? And they provide support, instruction, and training to help others develop specific skills, knowledge, character traits, or beliefs. No? So, maunay isa sad sa mahatag sa atuang mga discipler, no? Mo support sila, mo instruct, mo tudlo, mo train, mo develop og mga skills, mga dako kayo og purpose ang mga discipler igsoon. No, kung naa kay discipler, tapad nimo karon pasalamati imong discipler. Discipler, salamat. Kay dako kay katuyuan ang discipler igsoon. Oh, mauna sila mga instrumento nga gigamit sa Ginoo. Huh? And then the description of a discipler, the discipler must possess a genuine love for and interest in the life of his or her disciple. So naadyo kay genuine nga gugma sa imuhang disipulo. Nga naman, genuine sa igsoon, kaya di man nimo kaano-ano. Di man na nimo relative, pero nganong concern man ka sa iyaha, may tabo na siya pag na genuine love. No? And then,
a desire to reach and train people for Christ. And then, loyalty to the pastor and church. Importante sa na siya. Pag discipler ka, loyal ka sa imong pastor, o loyal ka sa simbahan. No? And, the spiritual gifts of teaching and exhortation. Pag discipler ka, magmanifest sa imoha ang spiritual gift nga gift of teaching and exhortation. O, pag discipler ka. I-equip ka sa Ginoo nga naa kay gift of teaching, able ka mo tudlo, og able ka mo encourage, no, og tao igsoon. And do you know nga ang discipleship making igsoon nag-exist na siya sa Old Testament pa? No, abi natog sa New Testament lang. Pero sa Old Testament igsoon nag-exist na di ay. No, usahay mo ingon magutang pastor wala jud ko gi-call nga mahimong discipler. No, kay calling man ang discipler. Tinod mo na siya calling na sa igsoon. No, kalang mahimo kang discipler, gi-call ka sa Ginoo ana nga mutudlo og tao, mutabang og tao nga makaila sa iyaha. Mao nay purpose ana igsoon. No, calling na siya. Pero tama ba moingon ta nga pastor wala jud ko'y calling mahimong discipler. Tanaw na to igsoon kay sa Old Testament pa man ni nag-exist naman day ni igsoon. No? In Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7. Giingon din ni igsoon, mas grabe pa ni sa ato ang discipleship. Layo ra day kaayo Old Testament ha. Grabe kayo. Ang giingon dire in verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. Mo na gi-command sa Ginoo through kay Moses. Nga ang katudang pulong nga giingon sa Dios dapat naa sa kasing-kasing sa tanang Israelita. Unsa to siya? To love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. It sounds familiar in the New Testament. Amen? It very sounds familiar. No, in verse 7, you shall teach them diligently to your children. Karon igsoon, wa joy exemption. Kay tanang kasturya ni Moses, makaanak man. Nya mahimo mang future parents. Whether you like it or not. Walay nag-desire maging discipler, pero daghang nag-desire magka-love life. Amen? Tama ba? Mas nauna, no? Mas nauna ato ang desire nga magka-love life, pero nauna di ay ang Ginoo sa imong igsoon. Oh, panahon pa ni Moses, gi-challenge na niya ang mga katawhan. No? Nga you love God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and teach that to your children. That is discipleship. Ug unsa ang intensity ana igsoon? Nabasa na to. No, intensity sa command sa Ginoo, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house. Discipleship. Mulingkod daw mo sa balay, itudlo sa imong mga anak. When you walk by the way, maglakaw mo sa dalan, mag-discipleship ka. Mulingkod ka sa sofa, mag-discipleship ka. Mulakaw ka sa dalan, mag-discipleship ka. When you lie down, apil ang matulog, maghigda ka, bago ka mupiyong, mag-discipleship ka. And when you rise up, pagbangon mo, baho pa kagbaba, mag-discipleship na ka. Gipagrabihan Diyos Ginoo. Old Testament niya. Grabe. Mo di ay nang igsuon, matingala ta, tanaw nimo ang kinabuhi sa mga disipulo ni Kristo, o si Kristo. Pag mahimo kang disipulo ni Kristo sa una, biyaan nimo imong trabaho mo, kuyog ka sa iyaha. Og nagsugod na inyong discipleship. Matulog mo together, maglakaw mo, muadto mo, bisag asa, mangaon mo, kauban mo. Magkuyog ka kay mao din ni discipleship. Biblically na siya igsuon kay mao din ni gi-follow ni Kristo sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7. Nga itudlo nimo nga ang tao higugmaon ng Dios. Sa tibuok niyang kasing-kasing, kalag, hunahuna, kusog. No, mulakaw, mulingkod man, matulog man, mubangon man, maunay itudlo. Grabing mandato igsoon. Nya wala nagisgot din nga katulang gi-call, katulang gi-anoint nga able mo teach tanan, parents. Amen?
Tanang na I love life, able mo teach. No? Pastor, saan lang ito mga single forever? Forever, sagkap. No, naman kayo mga pamangkin. No, ma-practice gihapon. No? In the New Testament, every seasoned believer is expected to rise and teach God's Word. No, mabasa na ito na sa New Testament. Sa Old Testament, talang tao gimandato, giingnan, gisugo sa Dios nga itudlo. Tudluan ang ilang mga anak nga higugmaon ng Dios. In the New Testament, no, mabasa na to sa Hebrews chapter 5 verse 11 to 14. Dinhi igsuon gi-challenge ang mga believer, ang mga seasoned believers, katong mga dugay na sa pagtuo nga mubarog og mutudlo na. Basahon na to ha. Hebrews chapter 5 verse 11. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. May problema ang mga believers, ng mga Hebrew believers, na sila problema. Ang problema nila, walay mo rise up sa ilaha nga mahimong discipler. Walay mo rise up sa ilaha nga mutudlo sa pulong sa Dios. Unsay rason igsoon? No, because they no longer try to understand. Di nila gusto sabton ng pulong sa Ginoo. Kay kung masabtan mo mo ang pulong sa Ginoo igsoon, mutudlo ka. No, naadjug kay matudloan. Gamiton juga sa Ginoo nga naay tao nga mapasabot pinaagi sa imuhang kinabuhi. In verse 12. In fact, though by this time you ought to be teachers. Giingnan sa writer, according sa mga Bible scholars, wala na klaro kung kinsa gyud ang writer sa Hebrews, no, pero nasa duda nga si Apostle Paul, no, pero dili gyud sila sure. Pero according sa writer, ng katong mga believer nga mga Hebrews, no, supposedly, teachers na sila karon, teacher of God's Word. No, mao na ang ilang status. Pero, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. What are the elementary truths? Repentance is an elementary truth. Repentance, faith, baptism is an elementary truth. No? Ang gingon sa writer, na you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. Supposedly, teacher nakakaron. Supposedly, discipler nakakaron. No? You need milk, not solid food. In verse 13, anyone who lives on milk, being still an infant, and is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So mao din ay initiation sa maging teacher of God's Word igsoon. By constant use have trained themselves to distinguish good from evil. No? So even ang Bible naay expectation igsoon na pag magdugay na ka sa imong pagtuo, no, gusto sa Ginoo igsoon nga mo rise up ka, gusto sa Ginoo igsoon na maggamit ka nga pinaagi sa imong kinabuhi ug pinaagi sa tanang natun-an nimo, pinaagi sa Biblia ug sa pulong sa Dios, wali matag Domingo, gusto sa Ginoo igsoon nga imuha na sad nang ipasa sa uban. Amen. Ina imong katabad, pass on. That is discipleship. You're just passing on. You're just passing on, you're learning. You don't give your opinion. You just pass on what you have learned from the Word of God. So what are the qualities of a biblical discipler? So muna ato ang tukiyon igsoon. No, establish nato nga Old Testament palang daan igsoon, gimandato na, gisugo na sa Dios ang katawhan niya nga itudlo sa tanang kaanakan unsaon paghigugma sa ato ang buhi nga Dios. Discipleship man na. Mao man ay aim igsoon. Mao man ay goal. Mao man ay center. So what are the qualities of a biblical discipler? Number 1, faithful. Please repeat after me. Faithful. Faithful. Usahay mo gud magunahuna ta igsuon ba? Kanang talent-based kay ato ang mentality gani. Lord, mahimo ra jud kong discipler, Lord, paghawd kay ko, Lord. Paghawd kay ko mamaba, paghawd kay ko mustorya, pagbaga kay ko gnaong, Lord, di jud ko maulaw, moadto sa atubangan, mga unala nga mga standard ba, mo na ato ang ginaisip. Nya mo na nga qualification ato ang ginauna o gunahuna
nga diha lang ta mahimong somebody, mahimong discipler, pag hawd ta. Mali ka igsuon. According to the Bible, no, in 2 Timothy chapter 2 verse 2, basahon na to igsuon, mo ni gingon ni Apostle Paul kay Timothy, and the things that you have heard from me among many witnesses, the gospel, the teachings, commit these to faithful men who will be able to teach others also. You see that? Nangingon si Apostle Paul, tanan daw na dungog ni Timothy, i-commit daw niya sa mga tao nga, unsa, talented? No, to the faithful men. To the faithful men. No? To the faithful people. Kay mauna siya ang number one basis of leadership. The number one basis of spiritual promotion. Faithfulness. Dili ang talent. Dili ang skill. Igsoon. Dili ang imong kahawd. Dili ang imong kakuyaw. But your faithfulness. Huh? Commit this to faithful men who will be able to teach others also. Later na ang ability. Nakita ninyo, Exxon? Later na ang ability. Nauna ang faithfulness. Mo'y basihan, mo'y tanawon. No? Kung gusto ka, mayroon ka, Lord, gamita ko Ginoo. Lord, gamita ko, Lord, na mahimo kong kanang vessel, nga daghag tao, Lord, makaila sa imo. Yes, gamiton ka sa Ginoo, pero ang pinakauna niyang tanawon igsoon sa imo kinabuhi is your faithfulness. Muna yung una tanawon sa Ginoo sa imo. If you desire, Lord, I want to be promoted spiritually. Gusto ko, Lord, nga mo grow sad ko sa akong leadership. But you know what? In the mind of God, the first thing that God wants to look at is your faithfulness. Tanawon niya kung faithful ba ka. No? Ay mao na iyahang basis igsoon. Now in Matthew chapter 25 verse 23, no, the master said, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together." You see that? No, in the parable of the talent, it is affirmed that if you are faithful in handling small amount, no, He will give you many more responsibilities. And that is spiritual promotion. So ang tanawon sa Ginoo igsoon, bago ka mahimong discipler, faithfulness nimo. Muna tanawon sa Ginoo. Unsa ba ang basis of faithfulness? Tanawon sa Ginoo. Unsa ang mga butang sa imong kinabuhi karon nga gihatag sa Ginoo sa imuha, nga gitagaan kag tahas sa Ginoo, o gi-expect niya nga buhaton nimo, no, wala pa kay titulo, wala pa kay posisyon, dili pa ka discipler, pero naanay gihatag ang Ginoo sa imuha, nga gi-expect niya nga mahimo kang faithful. Amen? The number one expectation of God is that every Sunday, musimba jud ka igsoon. Amen? Because if you will not do that, how can God promote you if you will not go to church regularly? Okay? That's the very basic. Pastor, basic naman na pastor, pero nada na effect. Ano siya effect igsoon? Faithfulness na siya. Muna'y tanawon sa Ginoo. Oh, muna'y tanawon sa Ginoo igsoon. No? Kalang mga pastor, bago na sila na pastor, grabe kayo na musimba. Mura nagsimbahan, maglakaw. Kaya naman, kay diha, no? Ang focus. No? And, unsay gihatag sa Ginoo sa imo igsoon, no, mo na tanawon sa Ginoo. Simba ka kada Domingo. Moapil ka og prayer meeting. Moapil ka og Life Connect, Bible study, discipleship, di gini mo palampason. No, giving, mohatag jud ka. No, monthly contribution, mohatag jud ka. BMTP commitment, dili na ka magpahulat nga kolektahon ka. Mohatag jud ka because you are faithful. All those things, they are so simple, my dear brothers and sisters. Pero pag makita na sa Ginoo nga faithful ka, I tell you, He will bless you. He will promote you. Kaya diha magsugod ang promotion igsoon. No, dili sa posisyon magsugod, kundi sa imuhang faithfulness. Mga butang nga naa na sa imuha karon, nga mabuhat nimo for the Lord, gi-expect sa Ginoo nga buhaton nimo with all your heart. Amen?
Because according to the Bible, if you have been faithful in handling small amount, He will give you many more responsibilities. Amen? That's how the kingdom of God works. Thoughts to keep. Faithfulness is doing your best to get the job done no matter how simple it is without supervision. Amen? That's faithfulness. Nung kamot ka, buhaton nimo ang tanan para mahitabo lang ang gihatag sa Ginoo sa imuha, trabaho, task, nga gisarong sa imuha sa simbahan. Buhaton nimo na with all your might. No, masig unsa pala ka simple og walay supervision. Kay kung naay supervision, gibuhat nimo sa igsoon, dili pa ka faithful ana. Unsay tawag sa imo ana? Hardworking. You're very hardworking. No? Under supervision, ginatan-aw ka, kugihan kayo, maingon nimong amo, kugihan ning tawhanan niyo. Ay, promote na ko ni Biki, kugihan kayo. Inaman ang boss. Trapuhan tanan, apil tanom, trapuhan. Okay, naman si boss. So, hardworking, jud. Pero di pa ka faithful. Asa imong faithfulness, igsoon? Pag imong boss, magbakasyon o isa ka bulan. Pagbalik niya, limpyo gihapon ang opisina. Makaingon jud siya, dako jud kayang isip, yawan ang ako ang baso, ang ako ang gibilin, nas limpyo gihapon, wa jud abog. So dito niya ma-discover nga faithful ka. Without supervision. Faithfulness is doing your best to get the job done no matter how simple it is without supervision. You are faithful. Pag walay nagbantay. Ikaduha, it is our faithfulness that attracts God and not our skills or talents. Kana. No, hinumdumi nagmaayo igsoon. Ang imong faithfulness mao nay mo attract sa Ginoo. Gusto ka ma-distract ang Ginoo, makuha nimo yang attention? Be faithful. In a very simple way. No, iula dyan mo, Lord, Sunday, Lord, di dyan ni mahilabtan. Simba dyan mi, Lord. Dala dyan akong pamilya, Lord. Para gini sa imo, kay siyempre, maura man na mo mabuhat for now. No? Pero pag buhaton nimo na, you can attract God. Ma-amaze ang Ginoo sa imo. Kuyawan yung batao. Excited kayo mo simba. Oh. Lunes pa lang, nag-prepare na. Lunes, ha? Grabe ka excited. Namalansa nagsinina, Martes pa lang. Oh. Naligo na, Wednesday pa lang. Grabe. No? So, brothers and sisters, if you want to attract God, be faithful. No? Kaya usahay manggod ka ng talent ang ato ang basis ba? Pero it is not God who's being attracted. It's the people. Pag talent, ang mga tao ang gusto nimo i-attract. Gusto ka daigon ng mga tao. So kay talented ka, kayo na man sa kalibutan. The world wants your best. But God wants your all. Mo man sa kalibutan. Pahawday man na. Pero sa Ginoo, faithfulness. No? Katulo, spiritual promotion precedes faithfulness. Pag faithful ka igsuon, i-bless ka sa Ginoo, i-promote ka. Tagaan kag promotion sa Ginoo nga ikaw mismo makaingon ka nga mo grow jud ka kay gamiton ka sa Ginoo sa mga butang nga di nimo ma-imagine sa una nga dili pa ka gamiton sa Ginoo ba. Abi nimo hanto diha ra kutob. Pero ang gihulat lang dai sa Ginoo igsoon nga mahimo kang faithful og ang faithfulness mahimo nimong batasan igsoon og diha mosulod ang spiritual promotion. Ikaupat, the kingdom of God is built upon His character who is faithful forever. No? Dili ka tingalahan igsoon ng anong faithfulness ang basis sa Ginoo. Tungod kay ang Dios faithful. Amen? Di gyud siya mag-fail igsoon. No, nagapamuhat ang Ginoo bisan pa man na wala nato na recognize. Ginabless sa Ginoo bisan pa man na unappreciated. No, ginabless sa Ginoo, ginapalanginan ta, ginaproteksyonan ta sa Ginoo bisan pa man wa ta kabantay. Nga ikapila na dayta dapat patay na taron. Pero wa gyud gialaw sa Ginoo nga maligsan kag dayon, madayunan ka, mabulunan ka, natukan kag munggos. No?
nagang mga panghitabos kinabuhi igsoon nga wa kay idea. Nga abi nimo natural lang kayo tanan ng life na. Daghan kay nangamatay igsoon, naligo lang sa banyo. Gusto magkaroon og kanang heater na kurintihan. Naligo sa banyo, nahulog lang ang sabon, na slide. Nagag mga tao nang matay. I don't know kung nabay namatay, nalumos sa sabaw, pastora. Nalumos sa sabaw. Nakadungog mo, ana? Asa imong papaday, nalumos sa sabaw? Mo tinuod bala. No? No? Brothers and sisters, no? God is faithful. No? Wala na to siya na-recognize, dili ta usahay, daghantag mga butang nga di na to, wala na to napasalamat sa Ginoo. No? Pero namuhat gihapon ang Ginoo igsoon. Unana, ang gusto niya may tabo sa to. Amen? No, faithful ka. Masig di ka ma-recognize sa mga leaders, sa mga pastor, pero nagapamuhat ka. Naga-evangelize ka, way nakakita sa imo, just go on. Padayon lang. Because that is faithfulness. Amen? No, nagapang-invite ka nga walay nakabalo. Ikaw ray nakabalo, wala ka na-recognize. Ayaw ka discourage. No? Kay nakita ka sa Ginoo igsoon. And that is faithfulness. Amen? So faithful or being faithful is the first of all the qualities. And so the second is able to teach. Ato ning hisgutan igsoon. Able to teach. To be a discipler, kailangan able jud ka motudlo igsoon. And we want to simplify what is this teaching skill. Teaching skill is just simply passing on the knowledge that you have received. Passing on your learning. Passing on what you have learned from the Bible, what you have learned from the seminars, what you have learned from the preachings, and you just pass it on, and then you are able to teach. You don't teach your opinion. You don't teach your IQ level of unsa ka bright, but you are just passing on. No? And 2 Timothy chapter 2 verse 2, i-highlight nato ang gingon ni Apostle Paul, commit this to faithful men, check, who will be able to teach others also. First, faithful, and then able mo tudlo. Pasabot anang able mo tudlo, able mo pasa og pagpanudlo nga nagikan sa Biblia. Titus chapter 2 verse 7b and to 8. Ingon diri igsoon, let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. See that? No, simple lang kay igsoon. Ipasa lang ang imong gitudlo. And then inubanan og integrity and seriousness. Dili ka bugal-bugalon og naong. Pag mutudlo na kay igsoon, seryoso jud ka. Naay integrity. Pasabot ana integrity. Unsay gibungat nimo, ginabuhat nimo. No? That is the ability to teach. No, you have this integrity. Unsay gitudlo nimo, tinuod sa imuha, gitudlo na nimo, gibuhat na nimo. Ug mao na imong itudlo igsoon, imong ipasa ang pagpanudlo ni Kristo. And then you are serious, wa ka naggara-gara, wa ka nagjoke-joke, wa ka nagjaming-jaming og tao. That's ability to teach. Amen? No? Wala ka naggara-gara, wala ka nagjaming-jaming, you are serious if you're teaching. Teach the truth so that your teaching can't be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us. You see that? No? Nga pag naana ka sa ministriya sa pagpanudlo igsoon, importante nga motudlo kag kamatuoran. Nga naman, kay naa kay kalaban. No? Di nimo na maiwasan igsoon, whether you like it or not, the moment you start teaching people, the moment you start passing on God's word to other people, you must be careful that what you preach is the truth of God's word, because whether you like it or not, na ay mga tao nga gamito ni Satanas nga mo kontra sa ibuha. Katisting na ba mo ana igsoon? No? Sa diyang nag-share na mo sa gospel, katong pa ka nag-share sa gospel, wala pa ka nanudlo og tao, okay ra kay mong kinabuhi. Pero sa diyang imo nang gitudloan imong mamag papa, agoy nalaparuhan na ka.
Bata pa ka, mura kag sikinsa ha. Mao na, ma-challenge man ang mga tiguang. Kaya naaman kay pagpamulong, naaman kay kaalam, kay gikan man as Biblia, tapos pag imo lang ipasa, ayaw pag-expect nga ang tanang tao makauyon igsoon. No? Ayaw pag-expect. Pero right there, you became the frontliner of God. No, mahimo kang frontliner, no, sa gingarian sa Dios. Ang gingon din igsoon, teach the truth so that your teaching can't be criticized. No? Di man nila makriticize imong teaching igsoon pag tama ang imong teaching. No? So unsa i-criticize nila sa imuha? Ang imong buhok. Ang imong sinina. Ang imong nilakwan. Pero ang teaching igsoon, pag truth na siya, di na siya makriticize igsoon. Why makasagang ana igsoon? Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us. No? So when you engage yourself in teaching ministry, pag mag-disciple na ka igsoon, pag sangyaw na ka sa pulong sa Ginoo, mutudlo na ka, mupasa na ka sa pulong sa Ginoo, najigera mahitabo. Najigera. Pero ang assurance igsoon, if you have this integrity and seriousness, and you speak the truth, no? And then people, wa sila mabuhat sa imuha. No? In 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ingon dinhi igsoon, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. No, paningkamot daw o maayo nga mapresenta ni imong kaugalingon sa Dios, dili sa tao igsoon ha, sa Dios. No? To receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. No? According to Apostle Paul to Timothy, a youngest pastor, be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. That's the ministry of teaching. You correctly explains the word of truth. In other words, you correctly pass on the word of truth. Amen? No? You correctly pass on the word of truth. Di nimo i-twist, di nimo iuyon sa imuhang style, di nimo iuyon sa imuhang unsalay na kaya nimo, kundi kung unsa ang kamatuoran nga imong nadawatan igsoon sa wali, sa matag Domingo, discipleship o sa Life Connect, ipasa nimo sa uban. You correctly explains the word of truth. Other translation, you correctly handles the word of truth. And so, God wants you to know, brothers and sisters, that it is very important for all the believers to teach the word of God. Amen? No? Mahimong tama na siya igsoon kung grabe ang ato ang devotion sa pulong sa Ginoo. Thoughts to keep. The ability to teach is just simply passing on to others what you have learned. Very simple. No complication. Ang motudlo, ang mang disipulo, labi na sa tuwa igsoon, natay discipleship manual. Basahon lang nimo igsoon. Nya, pasyagit lang nimo pagbasa, mura nag-revival. Mabasa raman nimo dito. Natay discipleship manual. Natay Life Connect manual. Basahon ra sad nimo didto. No? Mayong ka pastor, dili ko ma-discipler pastor kay di man ko kabalo mag-English. Sa Life Connect manual na ay Bisaya version. Pwede gamiton Bisaya. Bisaya nga Biblia na sa baligya, uban panghatag. Nga naman, kaya ang tumong ang katuyuan igsoon, you are just passing on to others what you have learned. Second, the foundation of teaching ministry is the conviction to live out what you have learned. The foundation of teaching ministry is the conviction to live out what you have learned. Unsay natun-an nimo matag Domingo, unsay natun-an nimo sa discipleship, unsay natun-an nimo sa Life Connect, unsay natun-an nimo sa imong devotional, imuhang puy-an, o kanang pagpuyo nimo sa pulong sa Ginoo, maunay foundation sa imong teaching ministry.
sa imong pagka-discipler igsoon. No? Mo na foundation. No, dili ang skill, dili ang talent, kundi ang imuhang pag-live out, pagpuyo, no, sa pulong sa Dios. That's the foundation. No? Third, the fortification of your teaching ministry is the amount of time you spend to study God's Word. The fortification of your teaching ministry. Gusto ka mas mulig-on o grabe, ang alang power kayo nga teaching ministry, ang fortification na naigsoon is ang taas nga oras na imuhang pag-meditate sa pulong sa Ginoo matag adlaw. Muna matingala ka, kuyawan yung mga pastor, no? Pag mubuka na ilang baba, grabe. Daghan kig manggawa silang mga baba, no? Pero wala na hitabo igsoon overnight. Wala na nahitabo overnight. Dili pa mi pastor ni pastora, nagsigi na mig tuki og Biblia igsoon. Nagsigi nagtuki og Biblia, nagsigig memorize og verse, nagsigig research, sigig una-una, sigig study, nag-Bible college pa gyud. Nag-Bible school pa gyud. Napa dyan mga articles, ni-follow pa dyan kong mga apologetics. Nagabasa ko mga apologetic materials. Nagabasa ko mga theological books. No? Kanang mutindog ang usa ka preacher, ang usa ka teacher, tapos pag mo explain siya, astonishing kay paminawon, daghang kay kag matunan igsoon, dili na overnight. Nahitabo na siya. Nga naman, asa na nagsugod? Devotional. Pagbasa sa pulong sa Ginoo, matag adlaw igsoon. Your devotional, no, ang oras nga imong gilaan para maminaw sa pulong sa Ginoo, matag Domingo, discipleship, ug sa imong devotional, mao na siya ay pagpalig-on sa imong ministriya sa pagpanudlo. Amen? Amen? So the first quality of a biblical discipler is faithful. Second, able to teach. And number 3, a model of good works. Please repeat after me. A model of good works. A model of good works. Titus chapter 2, verse 7 to 8. No, gingon din English Standard Version. Show yourself in all respects to be a model of good works. And in your teaching, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. So, monigi mandate ni Apostle Paul kay Titus nga naay teaching ministry. No, iyang giingon, show yourself in all respects to be a model of good works. No, gusto ni Apostle Paul, gusto sa pulong sa Ginoo nga ang usa ka teacher, a Bible teacher or a discipler or a person who is so convicted to pass on the word of God must be a good model, a model of good works. And 1 Timothy chapter 4 verse 12. Gingon din ni Igsoon, don't let anyone think less of you because you are young. According to Apostle Paul to Timothy. Ayaw sagdi nga mga tao, mubo kay lang panghunahuna sa imuha. Tungod kay batanon ka, tungod kay imong edad, bata pa ka. No, kay si Timothy Igsoon, 16 years old man Oh, teenager pa ni na pastor. Teenager. No, usay mo hunahuna to ba? Young pa man ko pastor, pila imong edad? 29. Young pa ba yung 29 No, si Timothy mo ini tinuod nga young. No, mo nang giingnan siya ni Apostle Paul, don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say and the way you live, in your love, your faith, and your purity. So, mao din na yung basis sa maturity, Igsoon, dili edad. No? Ang basis sa maturity is you show an example to all believers what you say and the way you live and in your love, your faith, and your purity. A model of good works. Very, very important. That you are an example to all believers. Medyo taas-taas na, no? Og standard. No? But if you want to become a discipler, and if you will become a discipler,
you must be a model of good works. In Hebrews chapter 13, verse 7, ingon diri igsoon, remember your leaders, according to the Hebrews, remember your leaders, those who spoke to you the word of God, so the teachers of God's word, the discipler, the pastors, the elders, consider the outcome of their way of life. No? Muna giingon igsoon sa mga Hebrews, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. It's very important, no? That if you are going to pass on the Word of God, if you are going to teach other people about the Word of God, it is very important to consider the outcome of your life, the result of God's Word in your life. In other words, your testimony. Your testimony. Kung giunsa ka pagbag-o sa pulong sa Ginoo. No? Diha ang interest. Ug mo na'y mandato. Tanawa ang mga leaders. Tanawa unsay resulta sa ilang kinabuhi. Na unsa sila nanginabuhi. No? Consider the outcome of their life and imitate their faith. And take note, brothers and sisters, ang giingon dinhi, imitate their faith, not their weaknesses. Amen? Klaro ba tayo igsoon? Because the leaders, the disciplers, the teachers of God's Word, they are not perfect. And so the safest way to follow and to be a disciple and to be inspired by people who are teaching God's Word, you consider the outcome of their life. You consider their outcome. Nga ang pulong sa Ginoo, nibag-o silang kinabuhi. Na sila testimonya. Makasasala sad sila, gibag-o sila sa Ginoo. And imitate their faith. Amen? No? Because there are so many things happening in the churches, igsoon, nga ang mga leaders po na mo'y gamito ni Satanas. Ang gingon sa Biblia, consider the outcome of their life and imitate their faith. And unfortunately, na ay mga tao, ay mga members sa church, no? Nga wa nila gi-follow ang giingon sa Biblia. Consider the outcome of their life and imitate their faith, not their weaknesses. No? Na uso ba yan sa church, di ba? Kalang ang weakness sa mga leaders mo'y gamiton nga justification for the other's weakness. Kasi kuan gani, nigarilyo ginas pastor. Okay, nigarilyo eh. No? No, inom guys pastor. Okay, mag-inom eh. No? Mulasgawa mo sayaw ni pastor eh. No? Okay na. No? Ang mga weaknesses ni pastor, weaknesses sa mga leaders sa church, sa mga elders, mao na minoy i-imitate, mao na minoy gamiton nga justification. That is unbiblical. Because according to the Bible, the only thing that you imitate from your leaders is their faith, not their rebelliousness. Amen? Mulang, askang hiwi agad igsoon. Consider the outcome of their life. Pag imong leader igsoon, muribildi na sa imong pastor, ayaw dyan na i-follow. No? Because that is sin. That is not of faith. According to the Bible, imitate their faith. And rebelliousness is not of faith. And according to the Bible, anything that is not of faith is a sin. Amen? Diri na nga hiwi. Unang kalang mga disciples nga nadala sa mga rebellious nga mga leaders, wag nyo na basa-basag Biblia ba? Wag nyo basa-basag Biblia. Wag nyo nag-meditate o Biblia. Kaya walay giingon igsoon, just follow your leader. Bisag unsa pa na imong leader, follow your leader, die with your leader, die for your leader. No. No, ang giingon diri igsoon, no? Consider the outcome of their way of life. Obserbahan nimo, kung tarong ning tawahanan ni, i-follow na ko ni. Ana dapat, amen? No? Even si Pastor Glenn, kumabot ang time, ingon ko nga ako ikaduha nga son of God, duha na mi. Kaya madakpan lang isa, ako imupuli. Pag usa ka adlaw niya, moingon ko nga ako ang son of God, niya ako imuabri sa libro sa kinabuhi igsoon.
and that is the outcome of my life, don't follow me. Amen? Klaro na video ba ya? Pastor, movie yung giingon. Because that is the soundness of interpreting the Bible. You don't place your soul to the future of your leader's decision. Amen? You are observant and you are discerning. The outcome of their life is very important. Kailangan makita na nimo pag rebellious, grabe. Kusog kay mangdaot sa inyong pastor, ay jugtuan ay igsuon kay waji tarong nga tawo nga kusog mangdaot. Wala gyud tarong. Nakusog magbutang-butang og storya. Nya kusog manglibak mo to ningon kay si pastora nga loving God. Nya mayon ka love. Nya kusog kay ka manglibak og imong pastor. Grabe, pastor ha, libakon nimo. Libakan na lang imong silingan. No. Consider the outcome. Pag nakay mga unana nga leader, rebellious, ayaw i-follow, igsuon. Just imitate the faith. Imitate the faith. Consider the outcome of their life for the sake of your soul. Amen? Muna mga disciples, mga leaders, we follow the same standard. Walay exemption. We follow the same standard. We try our best to be changed by the Word of God, and we try our best to manifest our faith as long as we live. Thoughts to keep. Good works validate leadership. Do you agree? Good works validate leadership. Basi kung sa pagkakuyaw ang posisyon igsoon, pag imong binuhatan, wala na mao. Wala jud kay leadership sa matas Ginoo. Wala jud kay leadership sa matas Ginoo. Masig millions pa imong followers. Pero pag imong binuhatan, wala na mao. Apil ang mga unbelievers, nakasaway na sa imo, wala gyud na, ligi na mao, wala gyud na leadership. No? Second, role modeling is leadership. Amen? Role modeling. I-model nimo imong kaugalingon gikan sa pulong sa Ginoo. And in that way, you lead people. In that way, you inspire people. In that way, you teach people how to follow Jesus because you are also a follower of Christ. Amen? For example, mingon mi ni pastora, sayo gyud ta, di gyud ta malate ha, musimba gyud ta, wala pa alas 9 na ana gyud ta nya, alas 10 mi mo abot. Mutuo mo sa moa. Ha? Nabaya gyud ana nga mga pastor. Nabaya gyud ana nga simbahan, naka-attend baya gyud mi. Alas 9 ang simba, alas 10 na moabot ang pastor. Tingwali na, dito na moabot. Wala, ampoy masuko, pastor baya. So okay ra, at least nalipay sila, salamat, nisipot si pastor. Naimuwali. Pag pinukpukay pag drums, nagbunal-bunal pag drums ito, wala pa, nag-worship pa, niya ng pastor. Di na moabot, uy, namingaw na, dili na ta kay magwali na ko. No, nabi ay mga unana igsoon. Pero din sa GMC, we tried our best. Pastora, no, labi na si pastora, pag maapiki kami sa oras, lupad ang mong sakyanan. With the permission, palupara. Kaya di lagi gusto malate. Ay kami, ano ba? No, kaya we are trying our best. No, we want to show you how can we teach integrity, how can we teach being on time if we are not on time. That is a very simple principle. Amen? Role modeling is leadership. Amen? No? And then katulo, showing good example greatly helps people understand the faith. Matingala ka ba? Kani igsuon. Nag-reach out magyud tano. Nag-evangelize kasi mong pamilya. Amen? Kasi nag-evangelize mong pamilya. Mas wala pa gyud dawata. Nang di pa gyud kay sila ganahan maminaw. Isa-isa i-check nimo igsoon. Basig isa sa hinungdan nga di sila ganahan maminaw nimo pag mag-evangelize ka kay wa sila kaangay sa imong batasan. Murag di pa kay sila convince. Nya pag naiamutan sa pamilya di ka nagaamot. Dili ka generous, dili pa ka loving para sa ilang pananaw. Consider that igsoon. No, you try to preach the gospel, you tried them to understand the gospel, the love of God, but maybe you consider this being a good example. Good example.
Nga naman. Because when you show good example, it will help them understand the faith. Amen? No? Dili condemnation, gikan sa imong baba ang mo gawas. Kundili testimony. Uy, mo ding naunana kanak, kay nakasabot na day ka sa pulong sa Ginoo. Uy, mo din ang loving na kay karon, kay nagasangyaw ka sa gugma sa Dios, pinaagi kang Kristo. Amen? No? Masig mao nay problema igsoon ba? Na kay conviction, mo share jud ka, pero ang tao nga imong gisiran, di nila ma-feel ang gugma o di nila makita nga maayong ehemplo ka. So kailangan i-consider na sa mga Christians who are trying their best to share the gospel and make disciples. Word to remember, God is not after your skills and talents. Remember that. God is not after your skills and talents. Ha? No, nagkaraghan ha? No, kay kung after ang Ginoo sa mga skills ug talents igsoon, tanang artista, murag PBB. Big Brother ang kuan simbahan. Tanang hawd, tanang bigaten, tanang kuyaw, mao'y pamilion sa Ginoo, mo niya mga apostoles. Tanang kuyaw kay mamatbat, mga istorya, katong mga kuyaw kay mga authority mo'y pilion sa Ginoo, pero dili unahan ang Ginoo. Kinsa tong mga ubos, kinsa tong mga sinalikway, kinsa tong walay, pananaw silang kaugalingon, mga inferior, kinsa tong mga muna-muna makapatong sa college, kinsa tong mga tao nga walay interes sa kinabuhi, mao minoy pilion sa Ginoo, mao minoy gamiton sa Ginoo. Amen? Ang basis, faithfulness. What He truly wants is your faithfulness. Once you are considered faithful, He will equip you with skills that will make you an effective leader. Amen? Faithfulness lang. Tanawon si Ginoo sa imo. Simba ka regularly. Apil ka og Bible study regularly. Prayer meeting regularly. Bible study. Devotional, regular. You read the Bible every day. Ningkamot ka, basta available ka, maka-apil ka sa mga activities. Pagbuhaton mo na igsoon, you are considered faithful. And God will equip you with the skills that you need for you to become an effective leader. Let us all stand.